Hello, you are listening to the Natural Healing Show for UK Health Radio. I'm your host, Catherine Carrigan, medical intuitive healer, Amazon #1 best-selling author. You can find out more about me and my work at catherinecarrigan.com and unlimitedenergynow.com. While you're there, definitely sign up for my newsletter so you can learn even more about how you can heal yourself naturally. Now, we have a very special show for you today. Today, we have for you from sunny Spain, Joman Romero. Joman Romero is the author of the wonderful book, Knowing Ourselves. What does the body want to tell us with disease? And from the UK, we have his translator, Enrique Martinez. So for those of you who are able to understand Spanish, Joman Romero is going to share his answers for you in Spanish. And for those of us who speak English, Enrique Martinez is going to translate for us. You can find out more about Joman Romero and his wonderful work at emotionsandbody.com. Welcome, Joman Romero and his translator, Enrique Martinez. Thank you very much. Thank you for inviting us. So, Joman Romero, how did you begin to be interested in self-knowledge and self-healing, and why? Te preguntan que cómo comenzaste a interesarte por el autoconocimiento y la autosanación. Ok, Catherine. En primer lugar, quiero darte las gracias por tu amable invitación para participar en tu programa. Para mí es un placer. Al mismo tiempo, quiero felicitarte por la labor que realizas, ayudando a las personas a recuperar y mantener la salud de forma natural. He said, first of all, he is giving you thank you for this invitation, and he is very pleased to be in the program. And he also congratulates you for all your work on your book, so to be more people to be more healthy. Thank you. Gracias. Bueno, para contestar a tu pregunta, quiero decirte que pienso que la vida de alguna manera programó ese destino para mí. He said that to answer your question, first of all, he thinks that the life it was thinking that he needed to do this, to take this approach in life. Tengo que decir que desde pequeño, por circunstancias familiares, pasé mucho tiempo solo, lo cual me obligaba a responsabilizarme de mí mismo desde muy pequeño. When he was a child, since he was a child, he passed a lot of time alone, and since he was very, very young, he needed to take responsibility for himself. Pero fue a principios de mi adolescencia cuando contraje una enfermedad pulmonar infecciosa grave, sobre todo en aquel tiempo, como es la tuberculosis. When he was a teenager, he suffered an illness very serious in the lungs, and this is when all started for him. Todas las personas a mi alrededor me culpabilizaban de que había contraído esta enfermedad por un comportamiento mío determinado, y yo no estaba de acuerdo. All the people around him was telling him that he suffered this illness because the way he was behaving. That was all to do with the behavior, and he was not agree with that. Yo me preguntaba, ¿por qué piensan esto de mí? ¿Realmente soy yo así?
he was saying, this is really why they think this of me. He was not agree. Y esa situación para mí fue muy dramática. This situation was very dramatic for him. Y a partir de ese momento empecé a pensar, a hacer una introspección para intentar conocerme a mí mismo. Then since that moment, he started to look inside him to understand better this kind of situations. Then is when all started for him to knowing himself. Y actualmente continúo investigando en este sentido y para ello utilizo mi cuerpo. And currently he still is investigating and he's using his body to learn more about himself. Yo pienso que el cuerpo es la mejor herramienta para conocernos a nosotros mismos. He thinks that the body is the best tool to knowing ourselves. Más tarde descubrí que la tuberculosis es como consecuencia de haber pasado por un miedo a la muerte. Later on, he discovered that the illness that he was suffering in the lungs, it was because he was scared to die. Esto se puede ver en cualquier país que esté en guerra. Cuando esta termina, hay muchas personas que contraen tuberculosis porque han pasado por muchos momentos de tener miedo a morir. This kind of illness can be seen in those countries that there is war because people feel that they are scared to die. ¿Es okay? Okay. What is health and what is disease? ¿Qué es la salud y qué es la enfermedad? Okay. Bueno, para mí la salud no depende de llevar una vida saludable, es decir, comer de forma adecuada, hacer ejercicio. De hecho, hay muchos deportistas que llevan una vida así y también enferman. For him to be healthy is not to have a healthy life, like to do some exercise, to eat well. This is not for him the way to be healthy. El llevar una vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, prácticas de cualquier índole, yoga, por ejemplo, nos va a permitir tener mucha más energía, vamos a estar más felices y también vamos a poder combatir la enfermedad mucho mejor. If we are healthy, because we do exercises, we eat well, we do yoga, for example, we will have more energy to be able to have the illness and solve the illness better. Así que para mí la salud es un proceso muy dinámico. La salud se logra a través de tener una buena comunicación con nosotros mismos. Yeah, he said that in order to be healthy, you need to have a good communication with yourself. Hemos de convertirnos en vigilantes de nuestros pensamientos y de nuestras emociones para reconducirlos a un estado de paz y salud mental. We have to be vigilant of our thoughts and emotions to be able to come back to a status of peace and mental health.
El camino para conservar la salud es la coherencia, es decir, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. The way to be healthy is to be coherent with your thoughts, your feelings, and your acts. All of them has to be in agreement, on the same line. Si yo pienso y siento una cosa y hago otra diferente, entonces enfermo. If I think and feel in a way, but I do something different, then I will get an illness. Por ejemplo, enfermo en mis piernas si no quiero ir a un lugar determinado, pero igualmente voy. I will get problems in my legs if I go to somewhere, but in reality, I don't want to go there. O en mis manos si estoy haciendo algo que no quiero hacer. I will have problems in my hands if I do something, but I don't want to do that. Por eso una persona coherente es una persona sana. For this reason, a person that is coherent, it is a healthy person. Sin embargo, la enfermedad es la consecuencia de haber perdido el contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. The illness is the consequence to have lost the contact with our thoughts, with our feelings. Y también de haber perdido el sentido de unidad con el mundo, con las personas, con la naturaleza y con el Creador. And also the illness is the consequence to have lost the sense of unity with the world, the people, the nature, and the Creator. How is disease originated? ¿Cómo se origina la enfermedad? Bueno, se nos ha transmitido la creencia de que de alguna manera la enfermedad viene de afuera. We have been told, everybody in a way, that the illness is coming from the outside. De microbios, de factores climatológicos, de una comida en mal estado, por ejemplo. We have been told that the illness is coming from something we have eaten that is not in good condition, or is coming from contact with a virus or a bacteria, but this is not the case. Pero sin embargo, como descubrió el doctor Hammer, la enfermedad es la respuesta física a una situación estresante, a un conflicto dramático. But the illness, as Dr. Hammer discovered, is the physical answer to a stressful situation, to a dramatical conflict. Que lo he vivido de forma inesperada, que lo he vivido en soledad, en silencio, es decir, no he expresado mis sentimientos y que además no sé cómo resolverlo en ese momento. This situation was unexpected. We have lived this situation lonely, in silence, and we were not able to express what we feel, and we didn't find a satisfactory solution in that moment. Cuando esto sucede, se ven afectadas simultáneamente tres partes esenciales del ser humano. La psique, el cerebro y también la parte del cuerpo relacionada biológicamente con el conflicto vivido. When this happens, there are three areas that are affected: the psyche, the brain, and also the part of the body, one part of the body.
Las emociones que no he expresado quedan guardadas en mi inconsciente. The emotions that I have not expressed are kept in our unconscious. Normalmente, cuando vivo una situación dramática y la cuento a alguien, lo que hago es hablar acerca de esa situación. Cuento las cosas externas que me han ocurrido. Usually, when we have experimented a dramatic event, we can tell to someone, but we only talk about the conflict, about the external things. Pero no cuento lo que yo siento internamente en ese momento. Y esa es la energía que queda reprimida en mi inconsciente y me causa la enfermedad. But we have not expressed our feelings, and this energy is kept repressed in the unconscious, and this is converted into the illness. Cuando hablo acerca de un suceso, esto se denomina emociones secundarias. When we talk about the event, what happened to us, this is called secondary emotions. Cuando está relacionado con lo que yo he sentido y he callado, he silenciado, se denomina emociones primarias. However, our feelings that have been kept because we have not been able to express this, these are called primary emotions. Okay. Okay, and with that, we're going to take a break and listen to a message from one of our commercial sponsors here at UK Health Radio, and we'll come back and hear more from Joman Romero, author of the wonderful book, Knowing Ourselves, What Does the Body Want to Tell Us with Disease, and his incredibly helpful translator, Enrique Martinez. Hang in there, and we'll be right back for more wisdom. Joman Romero, author of Knowing Ourselves, What Does the Body Want to Tell Us with Disease? Why do we get sick? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Ya lo he comentado Pregunta 5, anteriormente. la pregunta 5. ¿Para qué? ¿Para qué nos enfermamos? Ok. Bueno, la enfermedad se considera desde el punto de vista de la medicina tradicional como algo negativo, algo contra lo que hay que combatir y luchar. First of all, the illness is considered globally something that is coming from the outside and that we need to fight against. Cuando en realidad la enfermedad viene a protegerme en contra de lo que se piensa. Como decía Carl Gustav Jung, la enfermedad viene a sanarme. However, the illness is coming to protect us, as Carl Gustav Jung was saying. Okay. Tanto en el mundo, en realidad la enfermedad es un programa biológico de supervivencia ante una situación dramática que no sé cómo afrontar. The illness is a biological program to survive against a dramatic situation that we don't know how to solve. En el mundo animal ocurre exactamente igual que a los humanos. In the animal world, it happens exactly the same as the humans. Por ejemplo, si un leoncito se precipita
por un barranco, su mamá va a entrar en un gran estrés, una gran preocupación. If a small lion is falling from a gorge, the mother is going to start to feel a very stressful situation. La respuesta de su cerebro va a ser, digamos, agrandar la glándula mamaria para poder disponer de más alimento. The brain response to this situation is going to be to increase the size of the mammary gland to be able to give more food. Ok. Si una mamá tiene una gran preocupación por un hijo, va a desarrollar un nódulo o un tumor en sus senos. Es decir, biológicamente se trata de aumentar el tamaño de la glándula mamaria para, de alguna manera, satisfacer mejor las necesidades de su hijo. If a woman is very worried about the kid, they can develop a tumor because biologically the brain is sending this signal to increase the size of the mammary gland to be able to give more food to the kid. Ok. En cada enfermedad lo que vamos a buscar es la utilidad del síntoma. ¿Para qué me sirve esta enfermedad? So in all the illnesses, what we need to do is to find what is the utility, what is the use of this symptom. Por ejemplo, si alguien me insulta o me critica, voy a tener una otitis y si continúa este mismo proceso, incluso me puedo quedar sordo. For example, if someone is criticizing me, I'm going to have otitis, and if this is going on for a while and I don't find a solution, then I could be deaf. ¿Para qué mi cerebro me manda este síntoma? Para no oír lo que me molesta. Esa es la solución biológica que me proporciona mi cerebro. So why my brain is sending this signal to be deaf? Why? Because I don't want to listen. Biologically, I don't want to listen this. So then the body reacts in that way. El doctor Hamel vivió esto en su propio cuerpo. Él tuvo un cáncer de testículo e investigó de dónde venía este cáncer. Dr. Hammer lived this in his body. He was having a testicular cancer, and he tried to understand from where was this cancer coming. 6 meses antes, su hijo murió en sus brazos. Y él entendió que los testículos sirven para hacer hijos. 6 months ago, his son died in his arms. And then he understood that the testicles are used to have kids. And for our audience, I'm going to explain that Joman Romero and his translator, Enrique Martinez, they're talking about Dr. Hamer, the founder of the German New Medicine. And we have interviewed Isidora Laker, who's one of the instructors in the German New Medicine. So if you want to learn more about the German New Medicine, you can look at a previous interview with Isidora Laker explaining some of the fundamentals of the German New Medicine. Thank you. Yes. If we live in a stressful situation, do health symptoms immediately manifest? Si vivimos una situación de estrés, inmediatamente se manifiestan los síntomas. Partiendo de la normalidad, el doctor Hammer descubrió que todas las enfermedades están compuestas de 2 fases, la fase de estrés y la fase de reparación. If we start from a normal
situation, Dr. Hammer discovered that all the illnesses are made of two phases, a stress phase and repair phase. En la fase de estrés no hay síntomas, pero sí se daña y se altera el funcionamiento de los órganos. In the stress phase, there is no symptoms, but the organ start to get changed, altered. Si el estrés es porque he tenido miedo a morir, se afectarán mis pulmones. If the stress is because I'm scared to die, then this will affect the lungs. Si quiero que el tiempo pase más rápido, se alterará mi glándula tiroides segregando más tiroxina. If I want that the time goes faster, my thyroid will be affected because it will segregate more thyroxine. Si tengo dificultades para organizar mi casa, mi territorio, se alterará el funcionamiento de mi vejiga. If I have difficulties to organize my territory, my house, then this will affect my bladder. Sin embargo, en la fase de reparación es cuando aparecen los síntomas. However, in the repair phase is when we have the symptoms. Y aparece si yo he resuelto previamente el conflicto. And this will appear if I have resolved the conflict. Cuando resuelvo el conflicto, entonces mi sistema inmunológico a través de los microbios vuelve a reparar la parte dañada. When I have solved the conflict, then is when the symptoms appear to repair the illness. En esta fase es cuando aparecen los síntomas de inflamación, fiebre, tos, cansancio, pérdida de apetito, hemorragias, etc. In this phase, in the repair phase, is when we have the symptoms of fever, mucus, cough, tiredness, loss of appetite. O sea que acudimos al médico cuando nos estamos sanando. So we usually go to see the doctor when we have the symptoms, but this is when we are being repaired. How does Okay. disease occur in young children? ¿Cómo ocurren las enfermedades en los niños? Ok, en los evangelios se dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos les rechinan los dientes. In the gospel, it says the parents eat sour grapes and the children are having grind the teeth. Los niños son como esponjas que reciben todo lo que viven a su alrededor. Hasta los 14 años no tienen autonomía emocional. The children are sponges that are receiving all that is happening around them, and until the 14 years old, they don't have emotional autonomy. Hasta los 3 años, de alguna manera, tiene una fusión muy grande con su mamá y va a sentir lo mismo que siente ella. Until the 3 years old, the babies experiment emotional fusion with the mother, and they share same experiences. El bebé va a vivir las emociones de la madre como si fueran suyas propias. The baby will live the emotions of the mother like it was coming from the baby. Y así hasta los 7 años de edad. And this happens until the 7 years old. A partir de los 3 años también le afecta lo que le ocurre a su papá. Until the 3 years old, also it is affecting to the baby what happens to the father.
pero lo hace de una forma muy particular. Lo hará a través de los sentimientos de su mamá. But this will affect to the baby only from the point of view of what is the mother suffering. Si su papá pierde su trabajo y aunque esté deprimido o frustrado, él no va a sentir estas emociones. If the father is losing the job and is frustrated, the baby will not suffer directly this. Si su mamá no está preocupada porque piensa que su papá va a encontrar trabajo pronto, no le afectará. If the mother is feeling that she is not worried because she thinks that the father will get a new job soon, this will not affect to the baby. Sin embargo, si su mamá se deprime o tiene ansiedad por esas circunstancias, entonces sí le afectará al bebé igual que a la mamá. If the mother is suffering and is the depression because of this, then this will affect to the baby. Así es que todas las emociones de la mamá las proyecta a su bebé. All the emotions that the mother is having are projected into the baby. Biológicamente, la naturaleza no permite que su mamá enferme, porque si no, el bebé moriría igual. Biologically, the nature is protecting the mother, because if the mother dies, the baby will die as well. Así que él siempre proyecta los conflictos de sus papás. Si un niño tiene bronquitis, es porque sus papás discuten, pelean mucho entre ellos. The children are projecting what is happening to the parents. So if they are discussing, then the baby will have bronchitis. And with that, let's take a break and hear a final message from one of our commercial sponsors here at UK Health Radio. Hang in there, and we're going to hear more words of wisdom from Joman Romero, author of the wonderful book, Knowing Ourselves, What Does the Body Want to Tell Us with Disease? And thanks to his wonderful translator, Enrique Martinez. Hang in there, and we'll be right back. Joman Romero, author of Knowing Ourselves, What Does the Body Want to Tell Us with Disease? Where can we find the actual cause of disease? ¿Dónde podemos encontrar la causa de la enfermedad? Bueno, cuando una persona enferma, hay 3 momentos de su vida que tiene que investigar en ellos para encontrar el origen de la enfermedad. When someone is ill, there are 3 moments important that the individual has to investigate to find the origin of the illness. Si yo me pongo enfermo, en primer lugar tengo que buscar en mi vida contemporánea, en mi momento actual, y buscar si hay algo que me ha afectado y me ha causado estrés en ese momento. The first thing to do is to look at the current situation that we are living, to know or to identify a conflict, something that is happening to us. Podemos buscar conflictos en la familia, en la pareja, en el trabajo, etc. En cualquier aspecto de mi vida. We can look for conflicts in the family, with our partner, at work.
in any area of our life. Si yo estaba bien, por ejemplo, por la mañana y por la tarde tengo anginas, dolor de garganta, tengo que buscar qué me ha ocurrido a lo largo del día relacionado con la expresión. If I was fine in the morning, but then in the afternoon I have sore throat, so we need to look something that we have not expressed. Maybe during the day something happens that we have not expressed. Seguramente me he enfadado con alguien y no lo he expresado. Usually this will be because I got angry with someone, but I have not expressed this. Si no encuentro la causa en este momento, entonces tengo que averiguar en el proyecto sentido, que es la etapa que va desde la concepción, pasando por el embarazo, el parto y hasta los 3 años de edad. If I have not been able to find this information on the first step, then we are on the second step. That is, we need to find this information that happens between 6 months before conception, birth, and until the 3 years old. A veces los papás programan a su hijo antes de concebirlos. Sometimes the parents program the babies before they are created. Por ejemplo, si los papás, su relación no es buena, a veces piensan en tener un hijo para a ver si pueden, a través de él, solucionar los conflictos de la pareja. Sometimes, if there is a problem in the relationship between the parents, they decide to have children in order to solve the problem in the relationship. El bebé viene ya programado para unir a sus papás. Si luego sus padres se separan, él lo va a vivir como una frustración propia. So in this case, the baby, when it's born, when it's born, the baby thinks he's been born to get a union between the father and the mother, and then later on, if the parents break the relationship, then the baby will feel very frustrated because he thought he was coming to get this union. Después, las vivencias que el bebé tiene dentro del vientre de su mamá le va a marcar también durante su vida. Also, when he's inside the mother, all that the situations are experimenting the mother, this will be transferred to the baby. Si la mamá durante el embarazo sufre una pérdida y entra en depresión, el bebé puede nacer con este síntoma. If during the pregnancy the mother suffer a loss and is in depression, this will be transferred to the baby. Porque todo lo que vive la mamá pasa al inconsciente biológico y se puede manifestar más adelante y puede desembocar en una enfermedad. So during the pregnancy, all that the mother is feeling is transferred to the unconscious of the baby, and later on, this could be developed into an illness. También es muy importante averiguar cómo ha sido el parto. Also, it's important to know how was the moment of giving birth. Si, por ejemplo, el parto ha sido muy rápido, el bebé nace con la obsesión de que todas las cosas las tiene que hacer muy rápida porque eso le salvó la vida. So, for example, if the giving birth was very quick,
the baby feels that he needs to do everything very fast, because this saves the life of the baby. Ok. Si no encuentro la causa, el origen de mi enfermedad en mi momento actual y tampoco en el proyecto sentido, entonces tengo que investigar en el transgeneracional, en el árbol genealógico. If through the first step and the second step we have not been able to find the cause, then we go to the third step, that is what we call transgenerational, and this is to study the family tree. Porque hay un inconsciente familiar y cuando ocurren situaciones, vivencias dramáticas en la familia, pasa de generación en generación hasta que algún miembro las resuelve, las sana. Yes, it could be that there is in the family, in the unconscious of the family, dramatical situations that happens, and this is transferred generation to generation, but never has been resolved. Then this could be someone could resolve this, and then it could be healed. Por eso mi objetivo es averiguar con qué ancestro tengo afinidad. Por ejemplo, si me llamo igual o mi fecha de nacimiento coincide con la suya. So in order to study the family tree, he will be looking at how if there are people with the same name in the family tree, or giving the birthday are same for some members of the family. Okay. What is a chronic disease? ¿Qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica para la medicina tradicional es una enfermedad incurable y que siempre hay que tomar algún medicamento para controlarla. For the traditional medicine, this is something that it has no cure, and always you need to have something to treat it. Okay. Sin embargo, una enfermedad crónica es cuando la persona está en fase activa del conflicto, está en fase de estrés y no lo sana, no pasa a la reparación del conflicto, se mantiene. However, the chronic illness is something that it is in the active phase, is in the stress phase. So the person has not been able to find a solution yet. That's why it's chronic. Por eso no debemos de hacer caso cuando nos dicen que la enfermedad es para siempre y tenemos que buscar cuál es el estrés que aún mantenemos en nuestro inconsciente. For this reason, we don't need to think that this is forever. We need to look what is causing this in order to heal this situation. Okay. I want to ask a question that we haven't sort of thought of before, and I would love to understand Joman Romero's view of the current situation we've experienced globally over the past few years with the COVID pandemic. What is Joman Romero's view of the COVID pandemic? Te pregunta una pregunta que no había pensado antes que te quiere hacer es con respecto al COVID, la situación del COVID, ¿qué es lo que piensas tú con referencia al COVID? Bueno, en concreto es un tema para mí difícil de responder porque, como he comentado anteriormente, la enfermedad no procede del exterior. For him, this is difficult to answer because
as he said before, the illness is not coming from the outside. La enfermedad siempre procede de emociones que están reprimidas, no vienen del exterior. The illness is always coming from the inside, emotions inside us, not from the outside. En realidad, como dije antes, en la fase de estrés no hay síntomas. As he said before, during the stress phase, there is no symptoms. Los síntomas vienen cuando yo he resuelto el conflicto y entonces aparecen los virus o las bacterias. The symptoms appear when you are in the repair phase, and this is when you have solved the problem. And then is when you have the virus, the bacteria. Así que estos microbios, virus, bacterias, hongos, lo que hacen es reparar el órgano dañado por el estrés. No son los que causan la enfermedad. The virus, bacteria are there to repair the organs and not to cause the illness. Si yo he experimentado un conflicto de enfado, de peleas, y me he producido una alteración en mis vías respiratorias. If I have suffered an experience of being angry with someone, and I had not expressed this will be affecting or provoking the illness. En esa fase de estrés, mis fosas nasales, por ejemplo, o mis bronquios, se han dañado, se ha producido una ulceración. In this stress phase, because I got angry with someone, then your nose has been affected, has been injured in the stress phase. Cuando la situación de estrés termina, entonces vienen los virus y las bacterias para, de alguna manera, para taponar, para rellenar esas ulceraciones que me causó el estrés. When the stress situation has been solved, then is when appear the bacteria and virus to repair the affected organs. Can all diseases be reversed? ¿Pueden todas las enfermedades revertirse? En principio sí. Depende, digamos, del tiempo y de la intensidad del estrés que hemos vivido. In principle, yes. It will depend on the time that and the severity of the illness. Por ejemplo, si sufrí un accidente de pequeño y perdí un dedo, esto no se puede revertir, pero sí puedo averiguar la causa que me originó el problema para que no se vuelva a reproducir. If, for example, when you, for example, a kid suffered an accident and lost the one finger, so this cannot be recovered. However, you can find the root cause, and then you can prevent that this happen again in the future. Nuestro cuerpo siempre se regenera por sí mismo. Si yo me hago un corte en un dedo o me fracturo un hueso, el cuerpo se va a reparar de nuevo. The body is always regenerating. For example, when you cut yourself, the body will recover. If you break a bone, the body will recover. Entonces, todas las enfermedades sí se pueden revertir. Y en su caso, lo que también
podemos hacer o que nos va a facilitar la psicodescodificación es que el síntoma, en el momento en que yo sano el estrés, se detiene el síntoma. Yes, the illnesses can be cured, can be repaired. And what happens is when you solve the stress situation, then the symptoms will disappear. Si tengo un tumor, por ejemplo, y sano la causa emocional, el tumor se detiene e incluso se puede desaparecer, y seguro que lo que sí va a ocurrir es que no sigue avanzando. If for example, you have a tumor and you found the cause, then the tumor will stop at the moment, and it could be sometimes it could disappear, but for sure it will not continue. I agree with you. I often view, when I'm doing medical intuitive readings and I'm looking at the psycho-spiritual causes of disease, I feel that illness is a teacher for us. And I always say that when we get the lesson, the teacher can go away. So you've been listening to the Natural Healing Show for UK Health Radio. Our guest today has been the wonderful author, Joman Romero from Spain today, author of the fantastic book, Knowing Ourselves, What Does the Body Want to Tell Us with Disease? His translator has been the very helpful Enrique Martinez. My name is Catherine Carrigan, medical intuitive healer, Amazon #1 bestselling author. You can find out more about me and my work at catherinecarrigan.com and unlimitedenergynow.com. While you're there, definitely sign up for my newsletter so you can learn even more about how you can heal yourself naturally. You can find out more about Joman Romero and his book at emotionsandbody.com. And remember, when you identify the underlying emotional conflicts and resolve them, you can heal disease at all levels. Thank you so much for listening to the Natural Healing Show for UK Health Radio, and we'll see you next time.